फ्यूचर को कैसा देखना चाहते हैं? हम मिलवाएंगे आपको उन लोगों से जिन्होंने अपने लिए जो शोबा इंतखाब किया उसमें कामयाबी हासिल की। कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम है आप नौजवानों के लिए, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल। प्रोग्राम है कैरियर गाइडेंस। पूरी दुनिया में जहां जहां भी मेरा प्रोग्राम देखा जा रहा है, सबसे पहले आप सब तक मेरा सलाम पहुंचे। नाज़रीन, कहा जाता है कि मौसीकी जो है ये रूह की ग़िज़ा है। खुदावंद ताला ने हमारे मुल्क को बड़े बड़े नामवर गुलकारों, मौसीकारों से नवाजा है और जिन्होंने अपनी फन के जरिए पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया और लोगों को बहुत महसूस किया है। आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं वो हमारे मुल्क की एक नामवर गुलकारा है और वो इस वक्त जो है मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। तो आइए उनके साथ गुफ्तगू का आगाज करें। रोजमेरी, आपसे गुफ्तगू का आगाज आपके बचपन से करते हैं। आप क्या बचपन में कैसी थी, शरारतें करती थी? आप कितने बहन भाई हैं? बचपन मेरा मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म की बच्ची थी। जो बच्चे ज्यादा दूसरों से इंटरेक्ट करने में जिनको लेट्स से आई वाज अ शाई किड जी। मेरे 3 और बहन हैं, एक मुझसे बड़ी बहन है, छोटी बहन है, और माय ब्रदर इज द यंगेस्ट। क्या आपके बहन भाइयों में से भी किसी और को भी कोई गाने का शौक है? गाने का शौक किसी को नहीं है, पर घर में जब हम बैठते हैं सब साथ मिलके तो इतना है कि हम सबको म्यूजिक की सेंस है। स्कूलिंग में मेरा ज्यादा रुझान रहा। और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग सेंट ल्यूक्स में हुई। जहाँ हम रहते थे उसी इलाके में एक स्कूल था, सेंट ल्यूक्स इंग्लिश हाई स्कूल। As you know, you are living in a male-dominating society. और आपको पता है कि आपको अपना रास्ता बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा होगा। आपका ये जो सफर है यहाँ तक जो गुजरा है, ये कैसे रहा आपका सफर? इनिशियली मैं ऐसे कहूंगी कि इनिशियली इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, बिकॉज बच्ची थी तो सबने इतना सीरियस में भी नहीं लिया था शायद शुरू में। आई थिंक पिछले कुछ 5 सालों से आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो दैट्स फाइन, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई डोंट कंप्लेन अबाउट इट। बट ये कि जब आपकी पैशन होता है तो आपको फिर मुश्किलें नजर नहीं आती। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ, जो लोग प्रिविलेज भी हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम। आपके कहने का मकसद ये है कि ये जो सफर है काफी कठिन है और आगे बढ़ने के लिए आपको सख्त मुकाबला करना पड़ा। मुकाबले की जहाँ तक बात है, आई थिंक मैंने कभी किसी से अपना या कंपैरिजन या कंपटीशन उस तरह से नहीं रखा। मैं अपने आप से ही कम्पीट के एक, अगर मैं किसी जगह पे हूँ उसके बाद मैं अपने आप से ही एक्चुअली मेरा कंपटीशन है। आपको गाने का कब और कैसे शौक हुआ? मुझे तो अंदाजा नहीं था कि मैं गा सकती हूँ। मेरे फादर ने मेरा ये टैलेंट डिस्कवर किया था। उसकी एक बहुत लंबी कहानी है। ऐसा हुआ कि हम लोग एक दफा छत पे बैठे हुए थे एंड माय फादर ही वाज प्रैक्टिसिंग विद हिज गिटार में भी, तो उन्होंने मुझे सुना गाते हुए। मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक आई वाज 6, तो उस वक्त उन्होंने मुझे सुना गाते हुए। मैं कुछ हमिंग कर रही थी किसी ओएसटी की, किसी स्टार प्लस के ड्रामे की, तो उन्होंने सुना मुझे गाते हुए, तो उनको लगा कि मतलब वो ट्यून में है और सुर में है एवरीथिंग। उन्होंने फिर मुझे दोबारा से बुलाया, फिर उन्होंने मुझसे सुना, तो फिर उनको अंदाजा हुआ कि मतलब लय में भी मैं पक्की थी और सुर भी जो उस वक्त की एज के हिसाब से जितना होना चाहिए था। फिर उन्होंने मेरे पॉलिश करने शुरू किया, मुझे रियाज करवाने शुरू की। बोरिंग था शुरू में, पर ऑब्वियसली। सिंगर बनने के लिए आपके ख्याल में एक शख्स में क्या क्या खसूसियात का होना जरूरी है? सिंगर बनने के लिए मेरे ख्याल से म्यूजिक इंसान के अंदर होना चाहिए। अगर लगता है कि मुझे करना चाहिए पहले, तो उसके अंदर पैशन होना चाहिए, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपना
کام یا جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکے. خیر آج کل تو بہت الٹی چیزیں بھی مشہور ہو رہی ہیں, اس سے تو کمپیریزن ہی نہیں نا. آپ روزانہ کتنا ریاض کرتی ہیں؟ if I'm doing something یا روٹین میں ہوں تو پھر صبح بھی کر لیتی ہوں ریاض اور شام میں بھی. آپ کے استاد صاحب کا کیا نام ہے؟ میرے ساتھ جو ابھی ہیں ان کا نام ہے پرویز ڈیوڈ فوری. اچھا, تو ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا ذرا ایک گانا گنگنا دیں. ہم نے جو پھول چنے دل میں چبھے جاتے ہیں. ہم نے جو پھول چنے دل میں چبھے جاتے ہیں. ہم نے جو پھول چنے دل میں چبھے جاتے ہیں. اتنے پیارے ہیں جو ہم ہنس کے کیے جاتے ہیں. ہم نے جو پھول چنے. واہ, بہت اچھے, ویری نائس. تھینک یو. ان نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی جو کہ گلوکاری کا شوق رکھتے ہیں؟ آئی تھنک جیسے آج کل کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ٹرینڈس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی انڈیویجویلٹی بھول جاتے ہیں کہ میں مطلب میرا کیا جانر ہے. یا اکثر میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو بھی ٹرینڈنگ چیز چل رہی ہوتی ہے وہ وہی کرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک اپنی انڈیویجویلٹی نہیں کھونی چاہیے. ٹرینڈ فالو کرنے چاہیے. میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ ٹرینڈس نہیں فالو کرنے چاہیے, بٹ not every trend is سنگنگ کی فیلڈ میں بات کی جائے تو جو آپ کا اپنا جانر ہے. میرا جو ہے وہ کلاسیکل اور سیمی کلاسیکل اور غزل اور اس طرف میرا زیادہ رجحان ہے. مجھے یہ بات جو ہے وہ پچھلے کچھ سالوں میں ریئلائز ہوئی کہ دیٹ آئی شوڈ ناٹ لوز مائی انڈیویجویلٹی. اپنا آپ نہیں کھونا چاہیے. مختصراً بتائیے کہ روز میری کیا ہے؟ میں ایک بہت ہی ادنا سی انسان ہوں جو کوشش کر رہی ہے کہ اس دنیا میں تھوڑا سا میرا اور میرے ماں باپ کا اور میری سوسائٹی, میری کمیونٹی کا نام جاؤ. بس دیٹس اٹ. ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو آپ کے اس مشن میں, اس کام میں کامیابی دے اور آپ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آج کا میرا یہ پروگرام جو ہے بہت پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ منزلیں انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو جدوجہد کرنا جانتے ہیں, جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں. میری دعا آپ کے ساتھ ہے, آپ آگے بڑھیے, سب ترقی کریں ہمارے نوجوان. اور اس پروگرام کو جو نوجوانوں کے لیے شروع کیا گیا ہے اس کے لیے بھی دعا کیا کریں. اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. آپ اپنے فیوچر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم ملوائیں گے آپ کو ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے لیے جو شعبہ انتخاب کیا اس میں کامیابی حاصل کی. کیریئر گائیڈنس پروگرام ہے آپ نوجوانوں کے لیے, پاکستان کا روشن مستقبل. پروگرام ہے کیریئر گائیڈنس.